Bobagara Kirit Bikram Kishur Manik or Debumatine Asema Sana Rego Tripura Hase Ganagana Palajaga Tongo Abhakana Billionaire Buka Hasene Rotanpur Committee Honago Bobagara Kirit Bikram Kishur Asema Sar Palajaka Tinibo Asema Sana Rego Kongba Kamini Borona Korok Rasa Krinukuni Borona Rikutung Bago Chubos Klaika or Manjaka TT Edisi Hapuni NBC Deboji Tripura Jedio Rotanpur Pulmalatipura Tisna Ponsai Rundagasini Tini Torotake Rubaze Razani Tini Asai Mani Din Tini Bade Klayo Se Torotake Tini Gorib Burma Rono Maya Doya Klayo Jutolo Kongbol Kangsarang Sarau Bohar Klayo Ano Bunung Bekama Baikunai Taku buku joto mila misil khlayi sung tama khlayi sini hana sung jaga namana kolmon malmani bakhagai rajana ang sani musugo sini desgo rajyogo rajani hago thik tongo tongoi Gorib Burma nok tongni nok kerei jeteo kisu sob khlai rojani musugo ang bini kam khlai chau kam khlai chau Phulmala Tripura Nirai Pada Tripura edisi Tisna ini Kongbol Bagai Tini Rajani Torop Theke Bangmani Khuchi itu khuchi na onglai tong to robara kamrok khaisai tong Kombol Mamuni open and Razana Nama Box Arak Gahamu Tony Hamai Nirai Pada Tripura Kunani Tabuk Jem Masing Thandani Jorawo Sung Kombol Bakha Ebong Borogno Khushi Inka Sung Belaikno Khushi Tini Omahai Tongthokni Jorawo Chini Maharajani je birthday Jormodinni Somoyo Sung Omahaike Kaham Krungkhai Sung Baglaimankha Ebong Sung Ojagago Chini Jara Chairman Tong Borogno selection Kraika je ekdom Groi family Sung Saimano Kabang Matebo Tongo Sung Jotono Roimaya Phano Sung Motamoti Roimankha Tebo Sung in future Tebo Bari Roinai Sung Khaklayo in future Sung Tebo Chini Borogno Kaham Krungklai Sung Roimanatei Sung Abor Sung Saitoklainai Chini edisi government hoite Ang abono sana musungo Chini Sara Tripura Rajyogo Sung Kombol Bagai Tongo Sara Jagago Tini Chini Maharajani ekdike birthday ebong ekdike Chini Borokni je Maching Jorago ri rok grei Belaike Hambai Chini Kokpungnai Rokno Sung Tini Paisokpaijak Rotanpur Sabjunani Bisingtei je 10ta village tongmani Tei Ojagago Sung Protecta village ni Jagawo Sung 13 jona khlaiei Kombol Bagai Tongo Ebong Sung Nugui Mangkha o Jagago Chini village ni joto chairman rok phaika Ebong oro je beneficiary hinpano je manthai Sung ekdom needy family rokno roja to Sung khaklayo Chini Maharaja Kirit Bikram ni birthday o sal palaimani jorawo Chini edisini hoite Sung joto Chini je kerei Chini borok actually borokno bo sana musungo bokha dukho nangai ta tongsidi karon sung jotono roimaya Chini thani je sukphari sung edisi government norobo saimano jotobo saimano rang rok kom budget kom tophono sung jesukman sung roi tongo ebong in future sung borokno bo tebo ronani bagai sung chaitoknai thuimanani bagai Sung kijasa norongno kombol rowoi kaisa khlaiei jate kaham krungklai thuimanatei hnai sung rofainani phayo aboni bagai ang norongno koina musungo
जे गोबां दिन जों नुगै फायगा दिनै বিভিন্ন सरकार फायमानि लगे लगे दिनैयो दिनै बरक दफानि बागै जों नुगै मानो दिनै बरक हामक्राय होनै কোনো फानो रोजागिया किन्तु जों दिनै सरकार फायमानि लगे लगे दिनै बरक दफानि बागै जों बाराय खालाय दिनै बर' रंनो तेबो कुसु खालायनाय तेबो गाहाम नग रयमान गाहाम लामा रयमान जों वानसुगै दंगो आबनि बागै आं जारा एदि रमानि कारनखा जों दीर्घ दिन जे नंमानि दिनै बिलुनियागो दिनै बर' रक गोबांमा दिनैयो लामा गोरै दिनैयो रि गोरै दिनैयो दिनै दैनि अभाब जों नुगै मानो आबनि बागै दिनैबो बोखा सावो आबनि बागै दिनै महाराजनिबो बोखा सावो हायफानो दिनै महाराज जों नायो जे जागागो पहिला प्रायोरिटी थाय अ जागानो जों रोनायनि दिनैयो आं अबनि बिसिंतै आं दिनै नायमानि दिनै बिलुनिया जे आन्दार तंनाय दिनै रतनपुर साबजुनाल अ जागाओ किसा अनेक दुर्गम एलाका नि जों सायमानो रास्ता घाट हामिया तफानो जों थाबाय खुबाय हामबाय याफारो नरा अर फायमानि बागै दिनै जे महाराजानि हयते एवं दिनै जे एडीसी नि गभर्नमेन्टनि हयते नरनो किसा जाय याफारमुं जों नरनो रयगलांनाय अबायनो नरक सन्तुष्टयै आंबो सायमानो तफानो नरक खाता बायदि जों जत दिन तंसा जों नरक बायनो दंगो दिनै बरक दफा बायनो दंगो दिनै त्रिपुरा साबायनो दंगो नि जों दिनै खाबाय खुबाय जों नरक बायनो दंनाय नि जों कक्राझारबा जों नरक बायनो दंनाय एवं फायनाय बुसकांनि साला जों तेबो गोबां जों प्लेनिं खालाय दंगो जों एडीसी गभर्नमेन्ट हयते जों गोबांमा नरक नुगै मानखाना जों रेमन जे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेन्ट जों रहजाक दिनै बरक अमा हायके जों खालायनाय एवं अमनो दिनै एडीसी नि हामक्रायनि हिनि जों खाख्लायो एवं नरनो अकमनो साना गोनां बरम रवै जों दिनै जत्तनो जों कायसा कमल रोनाय अ कमलनि बिसिंतैनो दिनै बरकनो जों मुंसा रैमाया फानो जों आसक्तुखौ रोनाय एवं दिनै जे एडीसी गभर्नमेन्ट जों तेबो चाइतंनाय तेबो दिनै बरक दफाना बाहायके हामक्राय खायनाय आं आसनो सानाय जत्तनो हामबाय ते जत्तनो खुलुमबाय के हामबाय दिनैयो जों सायमानो कायसा विलेजो 13 जना खेर फानो दिनै बरकनि गोबांमा रथाय दङ जों रयमाया फानो जों जेसे फारि दिनै एडीसी हयते दिनै एडीसी गभर्नमेन्ट हयते जों जेसे फारि जों जुबानाय हनि जे वानसुक मानि अबनि बिसिंतै जों फार्स्ट दिनैनो दिनै साउथ जुनालनि हयते दिनै रतनपुर साब जुनाल जों बांनानै फायो तेबो गोबांमा साब जुनाल दङ अ साब जुनाल जों बांनाय हनि जों वानसुक लायजा कम्बल तिनी बागनानी महाराज किरीट विक्रम मानिक बहादुरनि जन्मदिन उपलक्षे तिनी आनिबांनि सिङाव नियो गेलारिं संगे अब गावनि थांथानिव जों ताबो आपातत द्रौनि 10टा साबजुनो प्रत्येकटा जतनतो जों रमाया मगे सिनिव 10टा साबजुन बिसिङाव प्रत्येकटा विलेज कमिटी 13 जन खालायसों काबार खायै तिनि जों आरो नियो 10टा विलेज कमिटी नि 130 जनानो जों कमल रमाय होननाय सिनि टारगेट